आपने शादी तो मुझे तकलीफ देने के लिए की थी। अब कैसे रोकोगे उसे? Let me make one thing clear कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। डैड तो उसे अपना मोहरा बना रहे हैं ना। लेकिन सारी सजा आपको ही मिल रही है। मेरा वाकई चले जाना बेहतर है। मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल में डाली हुई है। पता नहीं क्या सोच के उसने ये शादी की थी। तुम्हारे मना करने के बावजूद उसने पेपर्स तो साइन कर दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जी आप देख रहे हैं कफारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है, देखें जी। इसकी बहन ने, किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फ़िक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जी आप देख रहे हैं कफारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है, देखें जी। इसकी बहन ने, किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फ़िक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।
I hope you like the video. Please like and subscribe for more. दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे जी। आप देख रहे हैं कफ़ारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने, किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या, तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फ़िक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मिट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे जी। आप देख रहे हैं कफ़ारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने, किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या, तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फ़िक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मिट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे जी। आप देख रहे हैं कफ़ारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने, किरण ने जो भी किया उसके लिए
یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے۔ جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے، اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہیں تو اس نے ورگلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان دے دو، اس لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور ادھر ستارہ اور سلار آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم کام نہیں کرو، تم میرے باپ کے ساتھ کام نہیں کرو۔ وہ کہتے تمہیں میری کامیابی سے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تمہارے کام سے مجھے جیلسی ہوگی؟ میں نے تو اپنا آپ سب کچھ سب کے سامنے جھکا دیا ہے، اس لیے کہ تم اچھے سے پڑھ سکو اور ایک اچھی جاب کر سکو، نہ کہ میں تمہیں گدھوں کی طرح پاپا کے آفس میں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہوں۔ تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت برا لگا ہو۔ تو وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو پھر چھوڑ دو، اس ایسے رویے کی عادت ڈال لو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ستارہ جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس طرح سے فکر کر رہی ہوں۔ اندر سے تو وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو اس لیے وہ اس ریئیکٹ پر اس طرح سے سوچ رہی ہوں۔ تو بس جی یہ تھی اس کہانی کی سٹوری۔ اور ادھر قاسم نے بھی نمی کی جان کھائی ہوئی ہے اور نمی کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے، اب تم نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو، بس ادھر ہی رہو گی، اور ادھر تم میری ماں اور میری دادی کے ساتھ رہو گی اور وہ بھی جیسے میں چاہوں گا۔ اچھا خاصا نمی کا غرور اس نے مٹی میں ملا دیا ہے، قاسم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نمی سے۔ اور اب دیکھیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اور نمی کا کیا حال کر رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس ڈرامے میں۔ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کفارہ ڈرامہ کی 84 ایپیسوڈ۔ تو جی اس میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی، اس کی بہن نے کرن نے جو بھی کیا اس کے لیے یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے۔ جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے، اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہیں تو اس نے ورگلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان دے دو، اس لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور ادھر ستارہ اور سلار آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم کام نہیں کرو، تم میرے باپ کے ساتھ کام نہیں کرو۔ وہ کہتے تمہیں میری کامیابی سے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تمہارے کام سے مجھے جیلسی ہوگی؟ میں نے تو اپنا آپ سب کچھ سب کے سامنے جھکا دیا ہے، اس لیے کہ تم اچھے سے پڑھ سکو اور ایک اچھی جاب کر سکو، نہ کہ میں تمہیں گدھوں کی طرح پاپا کے آفس میں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہوں۔ تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت برا لگا ہو۔ تو وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو پھر چھوڑ دو، اس ایسے رویے کی عادت ڈال لو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ستارہ جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس طرح سے فکر کر رہی ہوں۔ اندر سے تو وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو اس لیے وہ اس ریئیکٹ پر اس طرح سے سوچ رہی ہوں۔ تو بس جی یہ تھی اس کہانی کی سٹوری۔ اور ادھر قاسم نے بھی نمی کی جان کھائی ہوئی ہے اور نمی کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے، اب تم نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو، بس ادھر ہی رہو گی، اور ادھر تم میری ماں اور میری دادی کے ساتھ رہو گی اور وہ بھی جیسے میں چاہوں گا۔ اچھا خاصا نمی کا غرور اس نے مٹی میں ملا دیا ہے، قاسم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نمی سے۔ اور اب دیکھیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اور نمی کا کیا حال کر رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس ڈرامے میں۔ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کفارہ ڈرامہ کی 84 ایپیسوڈ۔ تو جی اس میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی، اس کی بہن نے کرن نے جو بھی کیا اس کے لیے یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے۔ جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے، اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟
तुम्हें तो उसने वर्गलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फिक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी, ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मिट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जी आप देख रहे हैं कफारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फिक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी, ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मिट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जी आप देख रहे हैं कफारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं
तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फ़िक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जी आप देख रहे हैं कफारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं। तो इस बात पे वो गुस्सा करके घर से निकल जाता है और अपनी ससुर से कहती है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि इसको बहुत बुरा लगा हो। तो वो बाप उसका कहता है कि तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें तो इसको छोड़ के जाना ही है, तो फिर छोड़ दो, इस ऐसे रवैये की आदत डाल लो तो वो भी ठीक हो जाएगा। फिर सितारा जो है वो सोचने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इस तरह से फ़िक्र कर रही हूँ। अंदर से तो वो उससे मोहब्बत करती है, तो इसलिए वो इसका इस रिएक्ट पर इस तरह से सोच रही हूँ। तो बस जी ये थी इस कहानी की स्टोरी। और इधर कासिम ने भी निम्मी की जान खाई हुई है और निम्मी को वो एक कमरे में बंद कर देता है और उसको कहता है कि ये ही तुम्हारा घर है, अब तुम ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो, बस इधर ही रहोगी और इधर तुम मेरी माँ और मेरी दादी के साथ रहोगी और वो भी जैसे मैं चाहूँगा। अच्छा खासा निम्मी का गुरूर उसने मट्टी में मिला दिया है। कासिम ने अपना बदला ले लिया है निम्मी से। और अब देखें जी आगे आगे होता है क्या और निम्मी का क्या हाल कर रहा है वो आप देखते रहे हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जी आप देख रहे हैं कफारा ड्रामा की 84 एपिसोड। तो जी इसमें ये क्या हो रहा है देखें जी। इसकी बहन ने किरण ने जो भी किया उसके लिए ये अब अपनी जान देने जा रही है। जब ये अपनी जान देने की कोशिश करती है तो वहाँ पर सिलार और सितारा दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैंने सबका सर झुका दिया है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। तो सलार कहता है इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तुम्हें तो उसने वर्गलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान दे दो, इसलिए ये काम करना बेहतर नहीं है। और इधर सितारा और सलार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो, तुम काम नहीं करो, तुम मेरे बाप के साथ काम नहीं करो। वो कहते हैं तुम्हें मेरी कामयाबी से जेलसी हो रही है। वो कहता है क्या तुम्हारे काम से मुझे जेलसी होगी? मैंने तो अपना आप सब कुछ सबके सामने झुका दिया है, इसलिए कि तुम अच्छे से पढ़ सको और एक अच्छी जॉब कर सको, ना कि मैं तुम्हें गधों की तरह पापा के ऑफिस में पिक एंड ड्रॉप करता रहूं।
تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت برا لگا ہو. تو وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو, تمہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے, تو پھر چھوڑ دو, اس ایسے رویے کی عادت ڈال لو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر ستارہ جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں کیوں اس طرح سے فکر کر رہی ہوں. اندر سے تو وہ اس سے محبت کرتی ہے, تو اس لیے وہ اس کا اس ریئیکٹ پر اس طرح سے سوچ رہی ہوں. تو بس جی یہ تھی اس کہانی کی سٹوری. اور ادھر قاسم نے بھی نمی کی جان کھائی ہوئی ہے اور نمی کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے, اب تم نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو, بس ادھر ہی رہو گی, اور ادھر تم میری ماں اور میری دادی کے ساتھ رہو گی, اور وہ بھی جیسے میں چاہوں گا. اچھا خاصا نمی کا غرور اس نے مٹی میں ملا دیا ہے. قاسم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نمی سے, اور اب دیکھیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اور نمی کا کیا حال کر رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس ڈرامے میں. اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور. دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کفارہ ڈرامہ کی 84 ایپیسوڈ. تو جی اس میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی. اس کی بہن نے کرن نے جو بھی کیا اس کے لیے یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے. جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں. تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے, تمہیں تو اس نے ورگلایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان دے دو, اس لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے. اور ادھر ستارہ اور سلار آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو, تم کام نہیں کرو, تم میرے باپ کے ساتھ کام نہیں کرو. وہ کہتے ہیں تمہیں میری کامیابی سے جیلسی ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کیا تمہارے کام سے مجھے جیلسی ہوگی, میں نے تو اپنا آپ سب کچھ سب کے سامنے جھکا دیا ہے اس لیے کہ تم اچھے سے پڑھ سکو اور ایک اچھی جاب کر سکو, نہ کہ میں تمہیں گدھوں کی طرح پاپا کے آفس میں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہوں. تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت برا لگا ہو. تو وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو, تمہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے, تو پھر چھوڑ دو, اس ایسے رویے کی عادت ڈال لو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر ستارہ جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں کیوں اس طرح سے فکر کر رہی ہوں. اندر سے تو وہ اس سے محبت کرتی ہے, تو اس لیے وہ اس کا اس ریئیکٹ پر اس طرح سے سوچ رہی ہوں. تو بس جی یہ تھی اس کہانی کی سٹوری. اور ادھر قاسم نے بھی نمی کی جان کھائی ہوئی ہے اور نمی کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے, اب تم نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو, بس ادھر ہی رہو گی, اور ادھر تم میری ماں اور میری دادی کے ساتھ رہو گی, اور وہ بھی جیسے میں چاہوں گا. اچھا خاصا نمی کا غرور اس نے مٹی میں ملا دیا ہے. قاسم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نمی سے, اور اب دیکھیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اور نمی کا کیا حال کر رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس ڈرامے میں. اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور. دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کفارہ ڈرامہ کی 84 ایپیسوڈ. تو جی اس میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی. اس کی بہن نے کرن نے جو بھی کیا اس کے لیے یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے. جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں. تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے, تمہیں تو اس نے ورگلایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان دے دو, اس لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے. اور ادھر ستارہ اور سلار آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو تم وہ کرو, تم کام نہیں کرو, تم میرے باپ کے ساتھ کام نہیں کرو. وہ کہتے ہیں تمہیں میری کامیابی سے جیلسی ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کیا تمہارے کام سے مجھے جیلسی ہوگی, میں نے تو اپنا آپ سب کچھ سب کے سامنے جھکا دیا ہے اس لیے کہ تم اچھے سے پڑھ سکو اور ایک اچھی جاب کر سکو, نہ کہ میں تمہیں گدھوں کی طرح پاپا کے آفس میں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہوں. تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت برا لگا ہو. تو وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو, تمہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے, تو پھر چھوڑ دو, اس ایسے رویے کی عادت ڈال لو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا.
پھر ستارہ جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس طرح سے فکر کر رہی ہوں۔ اندر سے تو وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو اس لیے وہ اس ریئیکٹ پر اس طرح سے سوچ رہی ہوں۔ تو بس جی یہ تھی اس کہانی کی سٹوری۔ اور ادھر قاسم نے بھی نمی کی جان کھائی ہوئی ہے اور نمی کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے، اب تم نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو، بس ادھر ہی رہو گی، اور ادھر تم میری ماں اور میری دادی کے ساتھ رہو گی، اور وہ بھی جیسے میں چاہوں گا۔ اچھا خاصا نمی کا غرور اس نے مٹی میں ملا دیا ہے، قاسم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نمی سے۔ اور اب دیکھیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اور نمی کا کیا حال کر رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس ڈرامے میں۔ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کفارہ ڈرامہ کی 84 ایپیسوڈ۔ تو جی اس میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی، اس کی بہن نے کرن نے جو بھی کیا اس کے لیے یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے۔ جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے، اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے، تمہیں تو اس نے ورگلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان دے دو، اس لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور ادھر ستارہ اور سلار آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم کام نہیں کرو، تم میرے باپ کے ساتھ کام نہیں کرو۔ وہ کہتے تمہیں میری کامیابی سے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تمہارے کام سے مجھے جیلسی ہوگی؟ میں نے تو اپنا آپ سب کچھ سب کے سامنے جھکا دیا ہے، اس لیے کہ تم اچھے سے پڑھ سکو اور ایک اچھی جاب کر سکو، نہ کہ میں تمہیں گدھوں کی طرح پاپا کے آفس میں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہوں۔ تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت برا لگا ہو۔ تو وہ باپ اس کا کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو، تمہیں تو اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو پھر چھوڑ دو، اس ایسے رویے کی عادت ڈال لو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ستارہ جو ہے وہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں اس طرح سے فکر کر رہی ہوں۔ اندر سے تو وہ اس سے محبت کرتی ہے، تو اس لیے وہ اس ریئیکٹ پر اس طرح سے سوچ رہی ہوں۔ تو بس جی یہ تھی اس کہانی کی سٹوری۔ اور ادھر قاسم نے بھی نمی کی جان کھائی ہوئی ہے اور نمی کو وہ ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے، اب تم نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو، بس ادھر ہی رہو گی، اور ادھر تم میری ماں اور میری دادی کے ساتھ رہو گی، اور وہ بھی جیسے میں چاہوں گا۔ اچھا خاصا نمی کا غرور اس نے مٹی میں ملا دیا ہے، قاسم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے نمی سے۔ اور اب دیکھیں جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اور نمی کا کیا حال کر رہا ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں اس ڈرامے میں۔ اس ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کفارہ ڈرامہ کی 84 ایپیسوڈ۔ تو جی اس میں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جی، اس کی بہن نے کرن نے جو بھی کیا اس کے لیے یہ اب اپنی جان دینے جا رہی ہے۔ جب یہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر سلار اور ستارہ دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ میں نے سب کا سر جھکا دیا ہے، اس لیے میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ تو سلار کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور ہے، تمہیں تو اس نے ورگلایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی جان دے دو، اس لیے یہ کام کرنا بہتر نہیں ہے۔ اور ادھر ستارہ اور سلار آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم کام نہیں کرو، تم میرے باپ کے ساتھ کام نہیں کرو۔ وہ کہتے تمہیں میری کامیابی سے جیلسی ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تمہارے کام سے مجھے جیلسی ہوگی؟ میں نے تو اپنا آپ سب کچھ سب کے سامنے جھکا دیا ہے، اس لیے کہ تم اچھے سے پڑھ سکو اور ایک اچھی جاب کر سکو، نہ کہ میں تمہیں گدھوں کی طرح پاپا کے آفس میں پک اینڈ ڈراپ کرتا رہوں۔ تو اس بات پہ وہ غصہ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنی سسر سے کہتی ہے کہ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو بہت